Sel bra repent loigna isor loigna ola manu bisi thar dagire. Praise the Lord. Epa dalale isor gire. Ida pola de manu laga time pass manu laga kisa nimide dagisi to. Ida manu laga lesson nimide loi ase. Pola manu ba ami berai cha amide chor berai ase kusiro saman lokami saman harabo. Janbor dak to nohi do ami khan binna. Manu ajudo. Mula kotha pikhaile manu ho paro de. Hello family members aji bi sop laga opore Jesu Christ la khushi salam janai dia ase de aji do ami khan Mundaun district jail de isola kotha share gorol nimide chai ase last tak dekhai dibo de idu nimide sai dibi kon kon jabole ase idu wala chehra lop dekhai dibo nasibi na idere dukan chawle se mokan among idu ase idu brother Aran Naga vlogs ko na ekta channel thakibo de edu mula phai ase morom rata laga link do ami description de dibo edu nimide chai gina amila family members tai laga YouTube channel do subscribe kori dibi de goina edu request kori ase ida ami gan chai ase edu sob rasta kan dekhai dibo aro ami gan kina service to loi ase edu kan bi dekhai do apni ida mula korba olas Ida pungji sidai mongan apa jel jable napa se piji de faal bogoi de mongan mula sadikan hat lari bi ida amingan jel bhitor de en hoinas alai abo amang chom ni de breaking bawa itu tem ekta itu tim ete amang chom khushi babo yede ira khala purina thaka iro Mr. Ton yate buhi thakina yembra olaina ira chepisiam naga khansara abo sangit kon teacher purina aja hotta amakan jo bikitai itu ni ba TV cyber day purina takan kuman eki lokai puni jati kan kuman aja takan dengan nicu laga kam sarikina awa amakan logo eki logo fellowship logo ni mila amakan logo eki logo naga worship logo ni mila naga ahani mila takan ni apun khushi baba abo itu tanai aja kiman kokai phai sati khan kiman jun ase apni khan ge hat itu laga din homoy khushi ba janai di ase de aro itia aman ba lui chawul laga program moi porai di ase all invocation prayer among Jeremiah chapter 8 verse 4 yung wan pa yui katalan te ngau tamna sin ate I au be tam chang hau tai lakai I lau ye yong lak a kata atam cha lam ni ti ma a I lepe ye lakan Hallelujah. Halo mai chiwan ni media amigan so miligina isorge dhanyawad dibo apni kan so prabi jani gina thakibo kon ba na jani gina thakibo apar koi dise ami bi bisi din yade duk kori gina kandi gina holibi isor loi gina ola ni mire aji ami laga life khushi de thaki ase halo mai chiwan ni mire amigan so miligina isorge dhanyawad dibo mukhan aha do bisi khalwa loi gina aha nohoi ekta prarthana holibi loi dibole ni mire ami nishna tuk paigina thaki asadi phai khange aji ami laga le hen gurigina prarthana gurigina takhala mon change kori dibo takhala mon sandi aram kori dibo koina ami aha ase iko dibole nai prarthana kori rakhi dibole ase biswas ase aji laga ekta edu situation bra ekta turning point ekta ni middle loigina ami khan bi isor ge relation do banai gina olawo geina she jel jablen apage khushi pai ami bi apni gan nishna isor laga kotha na jani church te ek bar bi na jai khore fellowship loa chokra thekya nai udai nisa pani laga line de khidai gina thekya manu ekta degise hoile bi kidia ami idu chel de bungja homoi de idu bible de kidia
Luke chapter 15 verse 11 mabuha laga apabra idu laga kahani kwa homoide mula monne bishi touch korish oh idu harai ja paja kidia kore wapas aisile baba ba morom gura dikha idu laga kahani dekhi moi biji de idu koi na jau koi na he ami bi naga isor laga usore wapas ahasi kaldi nugura dunia de kun bi nai holibi itu ba amigan itu do nohoi do koi gina choose kori gina phal bhabna loi gina jawle nimide amigan tiari kori na thaki bide koi gina itu janai da ase mu kidia amigan chona laga bible de sai gina jeshi bole chona bi ek part ai kotha na mania laga manu ekta deshi ishor ba dage ekta kam bataisi chuna apni ninibi de jabe aro ami laga kotha do koi dibi kile Ninibi pusti do bishi moi pachai di bole mon ase edu nimide apni tade chai gina ami be ki du kuise edu kotha do koi dibi re kwa homide chona do Ninibi pusti de chai bole mon thagya na edu nimide tai nichor ba trusses te chawole nimide sip laga ticket to kati loi gina isor ba ifale chabi de bushi tai kotha na mani gina ifale tai chawole nimide ora ready kuri gina tai jaise Holibi atha pani ocean laga atha de hawa pani mare bole dishe ship pera bole dia nai si takan uthi na ja edu ship to bishi hili ase edu nimne navy khan ba edu to ki hoise gina ami ga laga saman do bishi overload hoise niki edu nimne nicho ba ana laga saman do pani de philabi koi gina nicho ba thura edu pani saman do sob pani de bhelai dia ase holi bi do ship to khushi bole gure ase dupi bole gure ase hawa pani do nurukhi nevi gan pishi dagan mon phoi gaise itu to ki nimide iman hawa pani do aru kile ami gala ship to khushi bole dupi bole gure ase pani de ta kan bishi asuri itu kulaga pap nimide gina ta kan bisari gina cha homide chona do Last downstore ship te downstore tai humai gina thagisi idu lamne navy khan ai gina kyu she apni do iman hawa pani mari ase idero amigan laga ship te thupi bole gure ase apni kile koi na khai gina kyu she manu iman alaram hoye ase apni kile iman aram ro humai ase goina kwa homede chona bro goise idu do moila kaldi nimide hawa pani do aya moila kaldi nimide idu ship to pera nai itu nimide apni gan ma moige pani de uthai gina phelai dibi do ina ga hoise gole hawa pani ro rokhibo ship to pera bole paribo kwa homede navy khan ba itu chona do loi gina kidia pani de phelai dise hawa pani mara ro rokhi jesi de ship to aram ra pera bole parisi de kidia itu chona do pani de phelasa sat well mas ai gina chona do khai dise tai 3 rati mas laga pet phidore chona thagisi de itu dande tai laga nopungcha tai laga komjor tai isor laga kotha namani gina ephale ja itu kan sob tai yadai gina mas laga pet phidore tai 3 rati tai isor ge beshi ma mangina tai prarthana korisido tai laga khaldi khamai mangina tai bishi ma mangi prarthana korisido itu nimide pani bhitor laga well mas itu laga pet bhitor bra chona bra prarthana gura huni gina isor bra mas ke ei mas apni oldi koribido na isor bra hukum di gina kitia well mas to chai gina ocean laga kinare chai gina oldi guri gina chona ro olai dise itu nishna kitia tai olai dise itu bijite tai isor laga bhal kam isor laga kotha mani gina chaisile itu bijite tai ge isor do hodai chona lote thais bible de bishi bhal bras itu bijite tai laga life to hodai din tai kundu jaga de isor kam gorole chai hodai din isor bra protect kora amigan chona bible de bishi bhal dekhi itu nishna aji amigan itu chona bra itu mas laga pet bhitore tai laga kaldi yat anishna tai bra isor laga kotha na mana itu yat anishna aji ami dujin itu chel bhitore na ki nimide amigan pungji gina ase isor laga kotha na mane animide busti laga society laga kotha na mane animide churches kala kotha na mane animide baba ama laga kotha na mane animide
khor manu laga kotha namane nimide aji ekbar nimide isor bra kan ge thura nishna goina ami gan ge chel bhitore ani gina asde aji ami gan yede ba pal ekta bhapna gurina itu to turning point ekta asdo goina ami nimide itu turning point ekta asdo goina ami gan yede ba pal bhapna gurina itia ola do right way to choose kurina olai shigole na life to khushi shanti aramba thaki bolasde itu nimide yade moi ba tikhibola parado kunba de moi khode pungji na counseling guringna ei phal mane obide pia chis to nakhabide pia rasta de nepirabide goigina moi samjaigina prarthana guringna rakhya manu kanbi aji yade chel dikhi asde moi kile kotha na mane nimide pungji sido apni chel itu chel de ase 1 mahina 2 mahina 1 sal 2 sal sajai gina moi olabo itu laga monde na thakibide moi yede chel le thakia time de moi invest chaplain hoigina thakis itu time de sadi ganye guse sadi khan chel de ami gan punja do na ekta khiti lagar rasta katia hisab ase de jodi ami gan manu hone isor de lane bole itu chel de repeat aibo moi itu samjai thakis jodi ami gan yede itu chel dibi ami gan mon fulli hone 1 sal 2 sal 3 sal sajai pagi bi ami gan mon fulli hone bole life chel pawole laga humoi bi punjiu de mogish nere ba nicho laga life chai jawole bi punjiu de mogish मैं होता ही इतु समझाए किले चेल दे आइबो ओलाबो ओलाई गिना 1 महीना 2 महीना থাকিবो पाहुरी चाइ दो चेल लगा दो आरो निशा खाए आरो आए 10 times 11 times आ मानु में थगी दो चेल दे मोला कोथा नमानी गिना सेंट्रल चेल दे पुंजा पिसी असदो ना बा इधर लाइफ पे ओलाओ न ओलाबो ठीक ना न थगिया लगा चका दे पिसे असदे किले इसोर आमी गन डायरेक्ट वार्निंग निदिगिना दुनिया ब एक्शन गिबी ना हाताय दे वार्निंग निदिगिना कुन गिबी आमी गन यदे चेल दे नपुंजा आगी देबी पिसी वार्निंग दे थगिबो तो इसोर दो चेल दे नपुंजो बोले निमिदे होशियार करिबि दे चेल दे नपुंजो बोले निमिदे होशियार थागिबि दे इतु लगा कथा नामाने लगा फ्रूट्स आजि बाइसि दो Galatians chapter 6 verse 7 de kwanisna na nicho ba ki laga bijon do philai itu laga thandoi katibo gise ami gan kinaga theki itu laga result pabole aso ami gan pia dekile pia laga result pabo phal dekile phal laga result pabo ami gan kinaga thekise itu laga result pai gina aji ami gan itu thuk jaga de pungji gina itu ba bi aro kotha namani gina thekise itu ba aro bisi thuk laga jaga de pungja bi bisi jun dekhi gina aro ami gan bi yede babi fulli noi gina olaisi bole itu laga jaga de bunjiu de aji moi ki guse na bhabibi de itu nimide agi de sister of pura scripture Jeremiah de kwado na Jeremiah 8 verse 4 de kwado kunba manu rasta ekta harai jeshi bole tai back turn nukribo niki question mark digina ase kunba manu rasta de slip khai gina girisi bole tai aro khara nukribo niki question mark digina ase that means manu echundo perai gina slip khai gina pang giri jeshi bole to gira jaga de kun bi puri gina na thagi do na nagamis puji asna apni gan me gira jaga de inda slip khai gina giri ase bole ai giri bol dibi guno homai gina thagi na thagi do phat khara hoye do hoina no manu ba tikhi asna nayo नले रास्ता हाराई जैसे बोले तो रास्ता हाराई से जानी ना मैं हारा बोले दे मोनन ने पेराई दो ना मोहन हाय मैं कुते हाराई से गोगी ना मोहन बैक टर्न करेगी ना फाल वे दो आमी गन चॉइस करे बाइबल बाय तो कुछ दे आजी अपना कादी होइगना थगिलिबि आजी अपनी नपुंजीगना थगिलिबि आजी अपनी लगा फापना अलम नपुंजा निमिदे आमी गन यदे पुंजीगना थगिलिबि आजी ब्रा यदे टर्निंग पॉइंट चोना ब्रा मास बिदोरे ताई लगा कादी याद कुरान निशना मोहन कादी याद करू लगे आजी यरेबा मन फुल्ली होइगना ओलाइसि गुले ए आमी गला ओबोडे डांगर ब्लेसिंग ग्रोलेस किदिया आमी निशा पानी खाई ना थकिया हो मुझे आमी निशा आमी खान ग्रुप पुनाई ना निशा खाई ना थका दें दे आमी का लगा सामने दे एकता पकड़ा दो स्लिप खाई ना गिरी सी दे रास्ता बिया दे आमी खान बिशी हासी से किले पद्मास टाइम ऐसे मनु के मोरम नहीं सोरम नहीं
এইটো পাগলাটো উঠি কিনা তাই গিৰা লগা জাগাতে থামাজাম থুক ফেলাইছে কালি ঘূৰিছে গৈ কিনা তাই চাই দিছে নেক্সট দিন বি সেম এইটো ৰাস্তাৰে পাগলাটো আহিছিল এইটো টাইম দিবি আমি কিন্তু হাসিবলৈ নিমিতে ৰেডি কিলে পাগলা আছেতো না পাগলা আছে তাই চাগলি গিৰা লগা জাগাটো কিনা জানিব পাগলাৰ পৰা গিৰিবলৈ আছে আজিতো কৈ কিনা মন চাই কিনা থাকিছে তাই আই আছে কেতিয়া চাগলি তাই গিৰা লগা জাগাতে পুঞ্জি কিনা পুঞ্জিছিলে তাই চাইছিলো চাই কিনা চাগলি তাই গিৰাটো তাই ইয়াত আহিছে দেই আই কিনা বেক টাৰ্ণ কৰি কিনা দুসৰা লগা ৰাস্তা ফালে যাইছে হাসিবলৈ নিমিতে ৰেডি থাকিয়া না মুখানটো পুৰা লছ খেলাই দিছে দেই পাগলাৰ একদিন ঈশ্বৰকে মই ৰিচিভ কৰা টাইমতে ইটো ঈশ্বৰৰ পৰা মই লেচন নিমিতে এইটো দিছিলো মৰ্নিং নহাগিদে দেই আতুন মোলা মন বিনা বেছি টান লগা আছে দেই একবাৰ টুক দুইবাৰ তিনবাৰ চাৰবাৰ পাঁচবাৰ টুক পৰা আমি পল্লী হোৱা নহয় কাউন্টলেছ পুৰা ৰিজেক্ট আমি লগা লাইফ পে ঘৰ মানুহ বি আলছি শাদি খান বাৰ বি ৰিজেক্ট ঘৰ ওচৰ লগা মানুহ খান বি আলছি মোকালা ঘৰটো মানুহ লগা একটা টাইম পাছ নিমিলি থাকিছে দেই মানুহ লগা একটা কিছা নিমিলি থাকিছে দেই নিচা পানী খাই কিনা ঈশ্বৰ নাজানি কিনা থাকিয়া নিমিলি মই কোনো জাগাতে পেৰাই লিবি চোৰ আই আছে কৈও সামান হাৰাব সামানটো ৰাখিবি মই সদায় কৈ আমি একদিন নিচা খাই কিনা वापस आगन दे मैं पानी पियास बिशी लगी मोला सदी लगा फुनी पहाड़े पासी फुनी पानी अलग खिलाई भी ताई तो चाय किना पानी ओलाई किना मैं पानी दिसे चौकाब मैं ये पानी खाई किना खत्म हुई किना कप वापस खुरावले दिसे इतु कप तो चौकारे लई खुरा देम दे चौकाते ताई लगा आमा बुआ पाई किना इतु पचा के काली खुरा निसे मैं पहाड़ किले इमान लेतरा मानु के इमान फाल कपड़ा पानी किले खेलाइस बेसी मन ने बिगाइছে দেই मन ने बिगाली भी मतलब থাকিয়া নাই কিলে নিচা পানী খা নিমিতে পুঠু বনাই দিছিল না ঈশ্বৰ না থাকিয়া নিমিতে পুঠু বনাই দিছে প্ল্যান বনাই দিছে মানুহরা একটা টাইম পাস নিমিতে রাখিছে আমি লাগালাই মানুহ লাগা একটা কিসা নিমিতে দেখিছে আমি লাগালাই একদিন মই বেশি দুঃখ পাই যাইছে মানুষকে পয়সা দিরাবো ওলাইছে এইটো নিমিতে আমি বেশি ভাল বা মানুহ বেশি ক্লোজ মানুহ ওচৰতে যাই কিনা এই সাদি মুখে অলপ মদত কৰি দিবি না মই আজি কোনবাকে পয়সা দিৰাবো ওলাইছো মোলা কথাকে হিচাপ কৰা নাই ইমান ক্লোজ মানুহ বেশি উপায় নয় কিনা মই খৰাই মন বিকাইছে যাই কিনা কোনবা লাগা ওচৰতে যাই কিনা পিছি মন বিখানি মিলি কান্দি কিনা মই এইটো কথা কৈছে আমি লাগা আমি কি ইমান ক্লোজ থাকিয়া মানুহ খান বি আমি নিচা খাবার নেকি আমি ভাল মানুহ নহবার নেকি আমি লাগা তোক কথা কৰি লিবি হিসাব নাইও গৈ কিনা কান্দি কিনা কৈছিলে ওলদা আৰু বি আজিতো আপুনি পিছি খাই আছে নেকি পিছি নিচা আছে নেকি ওলদা এইটো আৰু গৈ বিশ্বাস কৰিবলৈ লাগা জাগা নাই खोरे आमी लगा आमी की भी ईश्वर पर किसिम बार मातिस दे इसी किसिम बार मातिस मैं भी ईश्वर के नलई ना थकिस आमी लगा छुटू बच्चा एक ता फर्स्ट जन्म गुरा माइकी बच्चा हे अतुन इटा भी मानु होबी दे इटा भी आपनी लाव पड़े तुक दिखियास ईश्वर लगा कथा शुनिबले मन नाय ताकान बस समझाई दिया कि एकेंस विश्वास नहीं अचानक हुरु बच्चा मुला मरी जाइছে এইটো बच्चा मरा टाइम दिबी मन पल्ली হ'ব নেকি ভাবনা কৰিছিলে এইটো बच्चा লাগা টেট পটি ছাৰি কিনা আঠা দে খুন মাংস বা নিচা পানী বিচাৰা নিমিৰে টেট পটি ছাৰি কিনা নিচা বিক্ৰী কৰালা কৰি যাইছে দেই এসে মুন্দান ঈশ্বর বা আমি কে কৈছো ৰ এই ইটো না 100% দিমাগ না থাকিয়া মানুহ দাকপি তাই কিরা লাগা জাগাটো জানি আছে বলে কিলে আপনি তো কিরে আছে কিলে রাস্তা হারাই না থাকি আছে জানি বলে না পারি না কিলে থাকিছে কৈছো তো ঈশ্বর বেশি মন নে পেগাইছে দেই
Itu isor bra itu pakla laga lesson lo do itu pakla gibi isor do morom asudo. Itu nimide phal example nimide isor bra muge itu pakla laga example do disido. Phal ekta lesson nimide. Bisi mon ne bigaise itu pakla do ekbar tai sleep khai na kirisle tai kira laga chaka jani na next din bado tai itu rasta de hanai do. Moi do ki nimide kirise. Ki nimide hotai thana chahe. Nisabani khani mide isor na jana ni mide udai kile tu chani bole na pari na thai shide khore ai na police kari ba uthai na loi jai thiki muge kile isor na jana ni mide moi idu catch kro bole paran nai do thuro bole paran nai do moi nu utha gire mola khore manu phota hoi jai chagli posong biya gora laga idu fine mangi bole idu case lo bole ai ভাত খাই রাখার এন্দে খোরে পাগি মাঙ্গবলে মানু ফোটা হই যায় লাইফ তো এনা থাইছে হইলে বিনা আজি মই কবলে মন যাদু মগান সপি আজি ইয়াতে আইগিনা থাকিয়া দেম দে ইদু ঈশ্বর বা আমি খানগে লাইফ টু রাখিবল জানে দিয়ার নই দো ইদু ঈশ্বর বা তিয়া লাগা সাজাইবি নই দো মখান বা বিচারা ইদুই পাস দে মখান বা কি দু বিচারিছে ইতু লাগা সাজাই দে পাস হইলে বি ইতু লাগা সাজাই ব্রাবি আমি গান না ঈশ্বর কে থ্যাঙ্কস দিব লাগে এই আমি গান পরমাস করি কিনা হয় সো মানু ro chor করি কিনা আইছি লাগা নয় হইলে বি জেল দে পুঞ্জা দো কিবা একটা ন পুঞ্জা ব্রা ঈশ্বর লাগি দে পুঞ্জি দে জেল দে পুঞ্জা খান দো ইদু তো শেখাই থাকি বলে নয় সব এক্সপেরিয়েন্স আছে আমি খান দো ঈশ্বর লাগা গিদি ঈশ্বর বার কলিং করি থাকা নুহনি আখান ইটু হানে পুঞ্জি এক্সিডেন্ট বা পুঞ্জা হলিবি সাসপেক্ট বা পুঞ্জা হলিবি ইটু নিমিতে আজি আমি খান ভাবিব লাগে ইয়াতে বা ফাল একটা ভাবনা করি না আমি খান ঈশ্বর লই কিনা ওলাইছি বলে এই ঈশ্বর ভাবি আমি খান জিবি ব্লেস করব দো আমি খান জিবি ইউজ করব দো अरे अपनी चेल ने मन पुल्ली हुआ से कोई ना नचर वो दो इसो बड़ो अपनी चेल दे इसो लो आसे कोई ना मैं ये दे लो आसे दो इसो डो दिन बो ये दे फास्टिंग करी थेगी वो दिन बो प्रार्थना करी थेगी ये दे बा इसो लो इगना ओला आसे दे लेत्रा पानी दे लोटस फ्लावर दो बिशी सुंदर ओलाई दे आमी गान चेल ब्रा रिपेन हो इगना इसो लो इगना ओला मानु बिशी थार दे गिरे Praise the Lord. Epa dalere so gire. Moi nisna idu atolna family nisna na thagibe. Nichola ga khor manuge enaga samjai thaka sudu manugan. Holibi idar manu fellowship lo adem de kun jaga de idu atolna family nisna hobi de sekai. Ekta phal lishin nimide loi de ida. Pora de manu laga time pass manu laga kisa nimide thagisido. ইতিয়া মানুহ লাগা লেসন নিমিদে লৈ আছে পরা মানুহ আমি বেরাই না চাও মে চোর বেরাই আছে কুছিলো সামান লোকাবি সামান হারাবো ইতিয়া আমি পেরা জায়গারে ঈশ্বর লাগা মানুহ আই আছে দে বিড়ি খাখান কাইনি খাখান মই আহা দেখিলে লোকাই দি পরা লকিলে মান ভাল কাপড় পানি খেলাইছে গুইনা মই কি পানি দিয়া পাজা গিবি আমা বুয়াবত কান দানিছিস না ইতিয়া মই কোনটো জায়গাতে পুঞ্জি কুলা খড়ে চাই তাকালা খড়ে থাকা সব ফাল কাপ পানি খেলাই দে প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজনার এদু মেম গান আছে মুলা জেল পুলিশ খান উস্তাদ খান বেশি থাকিব বর্ণা খান বি মুলা নাম্বার মাতিছিল না হলিবি ইতিয়া মই কোতে চাই নাম্বার মাতুল না পারি দো ব্রাদার প্রেজ দ্য লর্ড মই কি রেসপেক্ট করা নই রে ঈশ্বরকে রেসপেক্ট করি না মাতিছি তো মোলা খরে মই পুলিশ আইগে না মই থুরি না লই যা রাখা ইদু পুলিশ কারি দুই দা মই থুরুলে নহয় পুলিশ সাহেব খান মোলা ওসড়ায় প্রার্থনা লবলে নিবি দে প্রেজ দ্য লর্ড ইতো আছে আজি মই আপনি লাগা ওসড়ে আদো মই কি চাইগে না চ্যালেঞ্জ করিবি কই না আছে দে মই তাকই পারিছে আপনি তাই তাকই পারিছে মই কিলে না পারিব না ইটু মন দি পকিবি না মন দি ইটু পকিবি দে মানুহ কি চ্যালেঞ্জ থাকিলে মানুহ হবলে পারাস
তাই বি মই নিচিনা আছো তো তাইতো পাৰিছে মই খেলে নাপাৰিব মন দে এইটো থাকিলে পাৰিব দে সদায় টাইম পাস মানুহ লগা টাইম পাস নিমিলে কিলে হ'ব কোনবা লগা আমাৰো আপনি চেললে আছে খৰে মনটো পুৰা বেমাৰ বি হৈ কিনা আছে কোনবা লগা পাপা কোনবা লগা ঘৰ মানুহ জানবৰ ডাক্তৰ নহয় তো আমি খান বিনা মানুহ আছো তো বিয়া নাপাবি এনা গৈছে কৈ কিনা মোলা কথা পিখাইলে মানুহ হ'ব পাৰো দেই মই সদায় ঈশ্বৰকে মই সদায় যদি আৰু ফেলোশ্বিপ ল'বলৈ আৰু মই যদি কান্দি কিনা ঈশ্বৰকে মাঙি কিনা পা লগা লাইফ একটা আছে দেই ঈশ্বৰ মই নমৰা তাক সাল দে একবাৰ হবি দুইবাৰ হবি মই নিচিনা মন টান হৈ কিনা থাকিয়া দেন দে চেল দে পুঞ্জি যে চা মানুহ খান নিমিদে আমি লগা দেশ তুমনি কৈ কিনা আমি একটা দুটা কথা হলিবি কৈ কিনা মই সদায় দিন দেখা লাও পৰে আহি থাকিবলৈ আছে দেই ঈশ্বৰকে কমেণ্টমেণ্ট লোৱা মানুহ একটা আছে এইটো নিমিদে পুঞ্জি থাকি দেই আজি মই পুঞ্জাবী মানুহ শুনিলে শুনিবি নুশুনিলে নুশুনিবি নহয় হলে মই পুঞ্জা লগা জাগা একটা দো দুইটা দো ফুল্লি হবলৈ লাগে এইটো আছে দেই এইটো নিমিদে চেল দে থাকি না ওলাইছিলো এতিয়া চেল চাপলে না পাব গৈছে চাৰ্চ পৰা ইউজ কৰি কিনা আছে দেই চাৰ্চ লা কাম দে আছে দেই চাৰ্চ লা মিনিষ্ট্ৰি দে আছে দেই जोसेफ लगा लाइफ भी एक दिन दो जेल दे थकी रे जेल दे थकी भी ताई निशा जिस खाना है जेल दे थकी भी ताई पिया काम गुराना है जेल दे थकी भी फापना पिया थकियाना है जेल दे थकी भी ताई ईश्वर के रिलेशन थकी रो इतु निमिदे ताई कितिया जेल पर पार्ट ओलाइছিলে ईश्वर पर आरो पिछि यूज करिस इजिप्ट गवर्नर होबले पारिस जेल दे थकिया खान यूज नकरिब নহয় खुचली फुक एकटा खुचली फुक के सो मानुबा खिन गुरी सो मानुबा फई गुरी होले भी तो खुचली फुक कितिया बटरफ्लाई निमिरे हो जाए मानुसो प्रा फाल बाय दे मानुसो प्रा लोगले मन जाय दे আজি मुझे लगा लाइफ में होताय इनका तो थकी बोले नहीं तो इनका थकी बोले निमिरे जेल दे थकी रे कोई ना पना तो नहीं तो ना सोबर मुझे कथा ना माने निमिरे আজি অলপ স্টাডি কৰি কিনা ভাল মন্দ হবলৈ দিবি খৰ বনা মানুহগান বাস Psalms 118 verse 22 দে বাইবেল বুকটো খৰ বনা মানুহগান ব্ৰা পাথৰটো লেফট টিভি ফেলাই দি ৰাইট টিভি ফেলাই দি ৰিচেক কৰি না ৰাখিয়া পাথৰটো না লাষ্ট এইটো মেন পোষ্ট নিমিতে লৈছি গৈছে বাইবেল দে লিখা আছে আজি আমি দুজন নিশা পানী খা নিমিদে ঈশ্বৰ নাজানি কিনা বিয়া মানুহ হোৱা নিমিদে চোৰ বদমাছ কৰি কিনা থাকিয়া নিমিদে কথা নামানি কিনা থাকিয়া নিমিদে সোসাইটি ভাবি ইউজ নকৰে ঘৰ মানুহ ভাবি আলছি মানুহ ভাবি ৰিচেক নিচৰ লগা ছাতি তাক ভাবি হিচাপ নাই থাকি আছে নেকি আজি এদিবা ঈশ্বৰ লৈ কিনা ওলাইলে না সব ৰাখি নিমিদে আপুনি বনাব ন সব মানুহ পৰা ইউজ কৰিব ন সব মানুহ পৰা ভাল পাব ন আজি কিদে আমি লুক chapter 15 verse 11 পৰা চাইছো গলে আগিদে মই কোৱা আজি আমি নিদু হাৰাই যা পাচা তাই ঈশ্বৰ তাই লগা পাপাকে মাপ মাঙি না ও পাপা মই আপনি লগা পাচা হবলে তো ফিট নাইও না তাই পৰা কালদি কুৰা তাই পাপ কুৰা তো তাই জানিছিলো इतु निमिरे মই আপনি লগা কাঞ্চা নিমিরে তাকপি রাখিবি না গই কিনা মাপ মাঙি না वापस কৰাব গই কিনা তাই মাপ মাঙি কিনা কিদা তাই লগা মন দি দু আইছ ইতু নিচিনা একদিন তো তাই মানু লগা কাউরি করে না ভাল ভাবনা একটা আইছিলো ইতু নিমিরে আজিবা মগান ভাল একটা স্টাডি কৰি লব ভাল ভাবিলো ইতু টাইম দে তাই ভাবিছে ও ইদা তো বাবা লগা ওচৰে খৰাব মই কাঞ্চা নিমিরে তাকপি রাখিবি কব कोई किना मन पुल्ली हो किना किदा वापस कराइছিলে पापा भी रुखी देखिছিল मुला पाचा किदा खराब ना गई ए जेल दे থাকিয়া নিমিরে ঈশ্বৰ বা ৰিচেক কৰা নহিৰে আমি খানजे रुखी আছে ইটা বি ঈশ্বৰ मुला पाचा किदा मन पुल्ली হৈ না হেবু না কিদা খৰাব না रुखी আছে বেশি পাবা বা হাক কৰিছে কিস কৰিছে মানুলা কাউরি দানা খাওলে থাকিয়া মানুকে
তাইলা গুরু মস্তু মস্তু মোরাই না খিলাইছে ভাল কাপড়া পিন্ধাইছে কাপড়া থাকিয়া নাই ঠিং দি জুতা নাই জুতা পিন্ধাইছে আঙুঠি পিন্ধাইছে itu nisna kitya amigan isor lagao sore mon pulli gina wapas aibuna pia homoy pia din so isor ba loi jai de sabna pia huwa nisina chari dibote moi khala ka kismat pia rasta khan sokto na सबना पिया हुआ निश्चय छारी दी बुरे मोकाला किस्मत पिया रास्ता कांदो रेस्टोर इसोर लेकिन इधर इसोर लगा नाम ऊंचा हुईना इधर आमी लगा लाइफ तो खुशी बात किया अभी चल दे मन साल साल तू पाई ना था क्या सपना हराई दिया निश्ना हराई जिसरे इसोर ले माने इधर नूतन जीवन पाए नूतन लाइफ पाए ना ina khai murule monas celde aji mola kotha yad rakhi aji amigan yede 1 साल 2 साल 2-3 महीना ni mine sajai ba aigina isor inaga thagya re na isor do lo anai gole bishi tuk wala de pungi jai last te pap te amigan murule olabo eman koi dia ase itu ni mire kotha manibi jail jable na pa yede amigan ge sabole কিমান স্টাফ খান থাকি আছে আমি গান যদি চেল দি তাকবি পল্লি হলে পারার নাই গলে চান্স নাই ইয়াতে পল্লি হলে পারার নাই গলে তো উপায় নাই বলে বি ইয়াতে ব্রা পল্লি হই কিনা ওলাও লাগে ইয়াতে ব্রা বি পল্লি হলে পারা নাই গছি গলে ভাবিবি ওদু 100% পাকলা লাগা দিমাগ সম্মান বি নাই আপনি আরাম এটু নিমিলে একবার চোখো বন করব রে চোখো বন করি কিনা আমি প্রায় প্রে করব আর এটু লাস্ট প্রে লই কিনা আমি লাস্ট সার্ভিস লই নাই খতম করে দেব রে চোখো বন করব